गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विराट ब्लॉग्स में आप लोगों को स्वागत है। और आज नया एपिसोड है और आज हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है। जैसे बोले तो हमारे इधर का जो मंत्री है एमएलए वो आएंगे, कुछ शिलान्यास है क्योंकि बहुत सारे रोड बनना है, बहुत काम है, सरकार से बहुत काम आया है हमारे इधर। तो इधर प्रोग्राम है भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जा रहा हूँ दुकान पे, काम भी है बहुत। तो चलो चलते निकलते। हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हो आज खाया हमने दाल का चीला जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। देखो हमारे घर पे नया नया एक कॉर्नर लग गया सामान रखने के लिए। बस देखो आके मैं चला गया दुकान पे क्योंकि दुकान पे सीमेंट जाना था। आप लोग देख पा रहे हो एक कस्टमर का सीमेंट जा रहा है। हमारे यहाँ जो असम माला जा रहे हैं वो असम माला का जो शिलान्यास है वो आप लोग देख पा रहे हो। वो शिलान्यास का प्रोग्राम कंप्लीट करके हम लोग जा रहे हैं दूसरे प्रोग्राम पे, ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो हमारे इधर का जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। प्रदीप जला के प्रोग्राम में क्या कुछ होता है सब आप लोग देखो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए आप लोग। সবার নাম নিচ্ছি না যেহেতু সময় কম, মাননীয় মন্ত্রী সাহেব আরো অন্যান্য সভায় যাবেন, তাই আমি সবার নাম নিচ্ছি না, একসাথে বলে নিলাম। মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিবৃন্দ এবং সামনে উপস্থিত এই অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিকেরা, মায়েরা, বোনেরা, দিদিরা, আমি খুব সংক্ষেপে দু তিনটি কথা বলবো। দু তিন দিন আগে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সাথে দেখা হয়েছিল। তো ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার এই 10 ইয়ারের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে কত টাকার কাজ হয়েছে। তো উনি বললেন প্রায় 1,500 কোটি টাকা। আমি আশ্চর্য হলাম। একটা সময় ছিল 2011 ইংরেজিতে, আমাদের মনে আছে সবার, আপনাদের সবার মনে আছে, আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে বরাক উপত্যকার 15টা সিট যদি কংগ্রেসকে দেওয়া হয় তাহলে বরাক উপত্যকা শুধু লক্ষ্মীপুর নয়, কাছাড় নয়, শিলচর নয়, বরাক উপত্যকা কখনো ল্যান্ডস্লাইড হয়ে থাকে তো ওই রাস্তাটা যদি ব্লক হয় আমরা ওইদিকেও যেতে পারবো, শিলচর পৌঁছাতে পারবো। তারপর এখানে দেখুন আমাদের যে আরেকটা রাস্তার কাজ হয়েছে, যখন কৌশিকদা যখন এমএলএ হওয়ার পর উনি এসেছিলেন ইয়েতে কলোনিতে, তখন উনি রাস্তাটা নিজে ডিসাইড করেছেন যে মানে ওই কলোনি থেকে ওই কলোনি কিভাবে কানেক্ট করা যায়। ওই যে আজকে জয়পুরের রাস্তাটা উনি ওই নিজে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু আমরা বিগত দিনে কি দেখেছি যে ওই রাস্তাটাতে একটা শীতলনালা বলে একটা জায়গা আছে, ওই জায়গাটাতে একটা ব্রিজ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু একটা পিলার উঠেছে কিন্তু ওখানে ব্রিজ কখনো হয়নি। কিন্তু আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেখানে শিলান্যাস করেছেন ওইখানে পূর্ণাঙ্গ কাজ হয়েছে, একদম কাজের মান দেখে কমপ্লিট কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তো আমরা জানি যে এখানে আমরা অনেক যারা আছি যে জিলিকাটে আমাদের, আমি জিপি প্রেসিডেন্ট, তার সঙ্গে আমি প্রভারী, আমি বাক্কালে আমাদের কিছু মহিলা, মণিপুরি মহিলারা বলেছিলেন যে বাজারে ওনারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বাজারে বসেন কিন্তু জায়গা পান না। তো আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে, তো এই বাজার নিয়ে আমাকে একটা কথা বলতে হয়েছে যে বিগত দিনে যখন আমাদের এখানে মন্ত্রী ছিলেন, दीदी का घर भी तो जा रहा है और ये तो यहाँ बोल रहा है, तो क्या है, रीना दीदी तो यहाँ पे बोल रहा है, हम तो उनका घर जा रहा है। तो वही देखे, और कौशिक भी हम दोनों एक मीटिंग में हैं, तो इसीलिए आया था। और मेरा वापस फिर इजरीबाग में इवनिंग को आके फिर मैं वापस मॉर्निंग का फ्लाइट में गुवाहाटी से आपका असम का सीएम का साथ में मैं फिर दिल्ली जाऊंगा। मैं मणिपुर में रहता है, मैं इम्फाल में रहने वाला आदमी है, फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम असम के लिए करता है। मैं हमेशा 15 दिन असम में रह के, गुवाहाटी में रह के मैं असम के लिए काम करता है, क्योंकि जो असम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये खाली असम का सीएम नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर है ऑल नॉर्थ ईस्टर्न का है। हम लोग सोचा है ये चीफ मिनिस्टर असम का है, बिना उनसे हमारा कुछ नहीं होता है मणिपुर में, बिना उनसे हमारा डेवलपमेंट को हो कोई भी जरूर है। दिल्ली में कौन बोलेगा, दिल्ली में बोलने वाला आदमी का जरूर होता है, तो इसीलिए उन्हीं को बोल के। শ্রী গুঞ্জন কর মহাশয়, এখানে উপস্থিত আমাদের এই বিধানসভার প্রভারী শ্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং মহাশয়, কনভেনার শ্রী সঞ্জয় কুমার ঠাকুর মহাশয়, এই জিপির গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রী শান্তনু চৌধুরী মহাশয়, জেলা পরিষদ সদস্য আমাদের সীমা দেব মহাশয়া, এখানে উপস্থিত আমাদের আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য রাতুল রায় মহাশয়, আমাদের জেলার উপসভাপতি শ্রী অব্রজিৎ চক্রবর্তী মহাশয়, এখানে উপস্থিত আমাদের বিন্নাকান্দি মণ্ডলের সভাপতি শ্রী বরুণ সিং মহাশয়, রাজাবাজার মণ্ডলের সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর গোয়ালা মহাশয়, বিন্নাকান্দি ভুবনহিল জেলা পরিষদ সদস্য শ্রী কিষাণ রিকিয়াসন মহাশয়, আমাদের হরিনগর বর্তল জেলা পরিষদ সদস্য শ্রী বিজয়তা মাহাতো মহাশয়, এসকেপিজেবা হাই স্কুলের সভাপতি
শ্রী মৃদুল দেব মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, আর আজকে এখানে উপস্থিত গিরিঘাট জিপি শ্রদ্ধেয় নাগরিকগণ, দিদি মা, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। আজকের এই দিন আমাদের মণ্ডল সভাপতি মহাশয় বলেছেন যে একটা ভালো দিন, মাঘী পূর্ণিমা। আর এই মাঘী পূর্ণিমার দিনে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক গাঁও পঞ্চায়েতে, প্রত্যেক জিপিতে আমরা একটা বিজয় সংকল্প সভা, আমরা সমাবেশ আমরা করব। আর ঠিক এই দিনে একসঙ্গে এই জিপির যত উন্নয়নের কাজ, এই জিপির যতটা কাজ আছে, এই কাজের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন আমরা একদিনে সম্পূর্ণ করব। আর 2021 সালে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণের কাছে যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছিলেন, যে প্রতিশ্রুতি বিগত 5 বছরে মানুষের কাছে, बाद में कुछ काम से सिलचर चला गया, जो अर्जेंट में एक काम पड़ गया, मेरे को इसलिए जाना पड़ा। चलो चलते। हेलो दोस्तों, आइडम आइडम। हेलो दोस्तों, मैं गया था कुछ काम से सिलचर और मेरा फोन डेड हो गया था, इसलिए मुझे वीडियो शूट नहीं कर पाया। अभी अभी आया हूँ घर पे, अभी हो गया 9:30 टाइम। तो आज का ब्लॉग मैं इधर एंड करता हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज